Zdravo, ja sam Aleksandra i danas za vas primam ovo divno posno jelo, grčki tipičan recept koji se zove gemišta ili gemišta, može i po našem. Ovo divno i bogato, mirisno i ukusno jelo će vas oduševiti. Mene je oduševilo prvi put kada sam ga probala u restoranu, a i svaki put kada ga napravim. Kao što vidite, ovo je jedno veoma bogato jelo, ali ono što je divno je da je ovo jedno postno jelo. To jest verziju koju ja pravim je postna verzija, može se naravno praviti i sa mesom, ali ja sam je ovako prvi put probala i bila sam zaista oduševljena. Za ovo fino jelo nam je potrebno dosta povrća, dosta trava, riža i malo začina. Nije potrebno previše začina u ovu verziju koju ja pravim, a postoji zaista mnogo verzija. Od povrća su nam potrebni patliđani, tikvice, paprike, paradajz, crveni luk i bijeli luk. Od trava nam je potreban peršun koji je više manje obavezan, minta ako je imate naravno i mirođija ako je imate. Pošto je ovo punjeno povrće, potrebno je da ga isiječemo tako da ga možemo puniti, ali ne previše. Patliđan je potrebno da iskružimo, to jest ovaj dio ćemo koristiti i za punjenje. Evo vidite kako to sada treba izgledati i to će biti, ovaj poklopac će doći gore, ovako, a i sa njega sam skinula malo mesa od patliđana. Ovo srce patliđana koje ste izvadili, isijecite ovaj veći dio, nemojte ostaviti baš onako veliko. Tikvicu možete ovako iskružiti skroz unutra ili isto možete presjeći ovako kao i patliđan. Ja ću presjeći kao i patliđan jer mi je to mnogo lakše. I onda ću iskružiti ovaj dio odavde. Ovo ću isto staviti unutra, a još jednu tikvicu ću koristiti cijelu da jedinstam ovdje. Evo vidite kako to sad izgleda i sa ovog dijela gore sam izvadila isto sjemenke. Tu ću isto staviti ovdje sa patliđanom, a ovu tikvicu ću isjeći na veoma sitno. Sada je potrebno da uradimo nešto što vi možete, ali i ne morate. Ja ću ovo uraditi jer mi se svidjela ta ideja, taj način pripreme, a vi ne morate. To sam vidjela od jedne bake koja pravi ovo jelo, Grkinje. Stavite u jednu tavu onako dosta maslinovog ulja. Ulje zagrijte malo i u ovom ulju ćemo samo malo kao prepržiti ovi patliđane. Stavit ćemo patliđan ovako i okreniti nekoliko puta dok se on onako malo ne isprži sa svih strana. Ovo radim sada jer moram da u ovom ulju kasnije izdinstam crveni luk. Potrebno je da pripremite 3 glavice crvenog luka, 3 manje glavice ili 2 veće i možda 2 češnja bijelog luka. Ja sam malo smanjila temperaturu jer ne želim da mi ovo ulje gori. Dragi moji, ja mislim da je ovo gotovo. Pogotovi gornji dijelovi. Sada ćete vidjeti. Znači to je samo malo kao uvelo, vidite. To ću sada vratiti na tanjir. Sada ćete vidjeti i ovo. Vidite kako to izgleda. Znači samo onako malo kao uvelo i odmah ću ovdje sada dodati crveni luk. Također ću isjeckati 2 češnja bijelog luka. I dok se ovo lagano dinstam, mi možemo da nastavimo sa ostalim povrćem. Ja sam ovdje pripremila 2 zelene, 1 crvenu i 1 narančastu papriku. Od ovih paprika je potrebno da skinete ovako samo poklopac, ali nemojte ih ovako presjeći, da one onako se kasnije da spadnu, već ovaj poklopac isicite ovako malo diskretno tako da imate ove ivice ovdje. Izvadite sjeme, ovo također osijecite, vidite. Međuvremeno pazite koliko vam je luk izdinstan. I kada vam postane fino stakast, dodajte i bijeli luk. I ovdje sada dodajte tikvice i patliđan. Ovo sada samo blago posolite, nemojte previše soliti, kasnije ćete ovo probati. I dinstajte na laganoj vatri, ja dinstam na 7 od 9. Pogledajte kako je ovo fino izdinstano, vidite kako to izgleda nekako, kako bih vam rekla, jednostavno je uvenulo, ali nije onako isprženo. I molim vas, ako budete pravili ovo jelo, nemojte ovo raditi naglo, nemojte raditi na brzinu. Potrebno je neko vrijeme da se ovo onako fino stopi, baš onako da se stopi. Jer ako sada ovo, ako stavite mnogo više ulja, ovo će izgledati baš onako kao naglo
prženo, a ne izdinstano, fino izdinstano. Ja ovdje imam još nešto, još paradajz. Njega ću također puniti, potrebno je da osjećam ovaj gornji dio, a i potrebno je još nekoliko paradajza da isiječem. Vidjet ću koliko mi onako izađe od ovoga kada sve isiječem i tu ćemo dodati u punjenje. Pored toga potrebna nam je riža. Ja koristim 300 grama riže i ovu rižu je potrebno oprati. Kada ste rižu oprali, ostavite ovako u cjedilu da se ocijedi. I jedna stvar koju sam ja vidjela u jednom videu je da se ova riža pospe sokom limuna. Kažu da ako se ova riža pospe sokom limuna, da onda neće onako da se raspadne. I sada ćemo ovu rižu prebaciti ovdje. Ovo sada dinstajte uz nepretjerano miješanje. Promiješajte baš kada morate. Dinstajte dok ne vidite da se onako riža počela lijepiti, da se riža jednostavno ispržila. Na 300 grama riže dodajte oko 7,5 grama soli. Ja dodajem obično na 100 grama riže 2,5 grama soli. Povrće smo malo posolili, sada solimo rižu. Znam da ćete me možda reći da sam precizna oko ove soli, ali da znate, jelo, znate kako vam jelo nekada ispadne onako baš odlično, a nekada isto to jelo ne ispadne baš onako super. Sol igra veliku ulogu u tome. Znači postoji onaj trenutak, ona granica gdje ste stavili baš optimalnu količinu soli. I ja za svoje jela želim da odredim koja je ta baš optimalna količina soli za određenu vrstu namirnice, kao što je recimo riža, grah, grašak ili neko povrće. Samo da znate, ovo se dinsta na veoma laganoj vatri i ja ću sada izvaditi ovako paradajz, nekako otprilike, i izvaditi ovu unutrašnjost paradajza, tako da ostanu samo zidovi. Sad, dragi moji, vidite koliko sam dobila ovog mesa od paradajza i potrebno mi je više i zbog toga ću isjeći još paradajza. Evo, vidite, isjekla sam samo 3 paradajza, čini mi se potrebno više. I sada je potrebno da ovaj paradajz ovako izničite rukama, koliko je moguće, to jest da on ne bude onako ispasiran. Možete uraditi ovo i u blenderu, ali treba ostati onako kao malo komadiće, ne da bude to potpuno kašasto. A ovamo kako to dobro izgleda sad, ovo bio jedan odličan rižoto, samo da stavimo u ovu vode. Dodajemo paradajz u ovu masu. Dodat ćemo još pa oko 200 ml vode, samo onako da, nije baš 200, možda 150 ml, samo onako da ovo pokrije i da se ova riža počne malo kao kuhati. Ovu rižu nećemo posve skuhati, ali je potrebno da ona onako malo da se uhvati. Ovdje sada dodajte biber, dodajte origano. Origano je ono što ja ne koristim često u kuhinji, ali kada sam prvi put jela ovo jelo, osjetio se tako mnogo origano i toliko mi se to svidjelo. Promiješajte i sada ovo pojačajte. Ja ću pojačati na najjače i pustit ću ovo da se malo kuha. Za ovo jelo nam je potrebno mnogo divne trave, začinskih trava. Potreban nam je peršun, zatim mirođija i menta. Od mente samo koristite listove, nemojte koristiti dršku, a peršun, vidite koliko ja koristim peršuna. U ovo jelo baš ide dosta začina i dosta začinskih trava. I pogledajte, znači ovo sve ćemo staviti u ovo jelo. Za mene je ovo potpuno nešto novo, ali ja vjerujem ovim tradicionalnim receptima i vjerujem tradicionalnim načinima pripreme ovih recepata, tako da i u ovom slučaju neću da sumnjam u to kako se pravilno ovo jelo pravi. Sjecite peršun. Međuvremenu pazite da vam ovo ne zagori. Smanjite temperaturu ako je potrebno. Skinite mentu sa drške. Ovo sve fino isjecite. Sada probajte da li je ovo dovoljno slano. Probajte kako vam se čini. Naravno, riža još nije skuhana. Mislim da bi definitivno mogla staviti još bibera.
malo šećera, jer se osjeća onako baš kiselost paradajza. Stavite travu, začinske trave. Znate šta, kada sam prvi put ovo jela, znate koliko je bilo ovog zelenila unutra, kad sam ja mislila da je to neko jelo sa špinatom. Baš je bilo dosta, mada ovo sada izgleda još mnogo više nego možda što to treba, ali će se ova trava stopiti onako, uvenuti. Znači ja sam ovu rižu kuhala onako, dinstala u ovom sosu, pa možda nekih 5 minuta. Znači ona nije uopšte još gotova, ali je onako, kako bih rekla, skoro pa napola. Ovo sada isključite, a mi idemo sa pripremom našeg povrća za filovanje. Evo, dragi moji, došao je trenutak sklapanja. Da biste ovo pripremili, potrebno je onako dosta vremena, ali vjerujte mi, ovo zaista vrijedi. Sada je potrebno da u ovo povrće onako malo stavimo, posolimo, ne posolimo, sad samo onako da stavimo malo soli. Znači, vidite kako je ovaj patliđan uvenuo. I to je ono što smo trebali dobiti kada smo ga onako malo kao izdinstali. Znači, nemojte dodati uopšte previše soli, eto samo onako da ima nešto, koliko je otprilike potrebno baš za to povrće, jer je ovo punjenje slano samo za sebe. Paprike. Ono što sam vidjela isto od jedne bake, savjet je da se u paradajz stavi malo i šećera zbog kiselosti. Potrebno je da stavite i malo ulja. Ovdje sam previše stavila, ali hajde, stavit ćemo tu ulja malo ovdje. Znači namažite ovo fino iznutra. Tepsiju također pospite malo uljem. Sada stavite ovako malo, to sam zaboravila. Savjet jednog kuhara je bio da se ovako paprika samo malo načne dole, tako da može ući kao samo malo vlage, to jest vode unutra. Tako, stavit ćemo, nećemo staviti punu papriku, tikvicu nju možete staviti ovako bogato jer ona će pustiti baš dosta vlage pa će se moći fino ova riža ukuhati. Samo nemojte previše pritiskati, ako vam šta ostane, stavite okolo. Evo vidite, meni je ostalo možda za još, da sam imala jednu papriku. Tu ću staviti ovdje oko tikvice, jer znam da će mi ta tikvica baš onako, u stvari mogla sam staviti ispod tikvice, tako ću uraditi. Stavit ću onako ispod tikvice, jer znam da će mi ta tikvica onako pustiti dosta vode i ovo će se fino kuhati. I evo nas, dragi moji, konačno. Sada stavljamo poklopce na patliđane. Ovo je sada sve onako, kako bih vam rekla, zapečaćeno. Ovo će se sada kuhati zahvaljujući tome što je dobro pokriveno. Dragi moji, pogledajte kako ovo izgleda. Ma zar nije predivno? Pa naslov, ovo meni toliko izgleda predivno da je to. Sada morate ovdje dodati, po receptima neki kažu 100 ml vode, neki 150, neki 200. Ja ću dodati 200 ml vode, to je eto samo onako mrvica dole da ima na dnu, da bi se ovo moglo onako upariti i kuhati. I nešto veoma zanimljivo, treba ju se dodati mrvice, krušne mrvice po ovome. Mislim da će one onako napraviti ovo jelo malo onako kao hrska. Sad vjerujemo ljudima koji ovo već dugo pravi. Mislim da je to dovoljno, ne treba ni pretjerati. Ovo je sada potrebno da pečete u pećnici na 170 stepeni onako da se ovo fino stopi, da se polagano peče, ne sada da se ovo sad odjednom zapeče. Kao kad recimo pravite lazanje ili parmigiano. Ovi sastojci su, pa znate kako, oni bi se mogli i ovako jesti. Ali potrebno da se oni onako fino nekako sjedine u svemu ovom. Sada većina recepata kaže da ovo sada prekrijete folijom, aluminijskom folijom i da se ono tako ispeče. Isto tako, ako imate neki poklopac za ovu ili neku drugu tepsiju, možete to isto uraditi. Ali pošto kuhanje sa aluminijskom folijom nije tako zdravo, vidjela sam jedan trik da se prvo od ovdje stavi papir za pečenje.
i onda preko toga aluminijska folija, da se to pokrije. Ali iskreno, ako mene pitate, ja bi radije ovo sad dobro zamotala papirom za pečenje i tako pekla. Tako ću i peći, jer inače ne pokrivam hranu nikad aluminijskom folijom, tako da neću ni u ovom receptu. Vi to uradite ako želite, kažem, opet, to je kao nekakav originalan način pripreme. Znači, idemo ovo sada staviti u pećnicu na 170 stepeni, vidjet ćemo 1 sat, sat i po, zavisno kada bude gotovo. Dragi moji, evo nas. Pogledajte ovu divotu. A samo da znate, ovaj miris koji dolazi od ovih svih trava, ja ne mogu da vam opišem. Ovaj miris je toliko divan da, pored toga što je ovo jedno ukusno jelo, ono je i veoma mirisno jelo. Šta da ja probam od čega da krenem? Veoma je teško, moram da vam kažem, da izaberem šta probam. Želim sve da probam. Naravno, uzet ću jedan paradajz, tikvicu. I iskreno da vam kažem, želim da probam patličane. A sada, dragi moji, recite mi bez da ovo probam, kako se ovo vama čini? Da li vam se čini onako fino, bogato, slasno? Ja mislim da je baš dobro. Ono što trebate dobiti, kao trebate težiti da dobijete, da je ova riža ovako razabrana, da nije onako zbijena kao kamen. Zbog toga nemojte staviti puno riže, nemojte staviti onako, nemojte zbiti rižu kada je pravite. Dragi moji, ja mintu ne stavljam u jelo, ali ova minta, kakav okus daje ovom jelu, to je nevjerovatno. Ovo je jedno tako ugodno i tako nekako solidno jelo. Dragi moji, zašto sam za vas snimila ovaj recept? Snimila sam ga jer se meni veoma svidio mi se kada sam ga prvi put probala u restoranu i zbog toga što mislim da kada je post recimo ili kada vam dolaze gosti koji ne jedu meso, koji su vegani ili koji izbjegavaju životinjske proizvode, imate jedno fino i solidno, onako baš bogato jelo da im ponudite. I ja, iako ne jedem meso, sigurna sam da i oni ljudi koji jedu meso će vidjeti ovo jelo kao jedno baš onako da bude kao konkurencija jelima sa mesom. Dragi moji, nadam se da ćete napraviti ovo jelo, a ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!